पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। इस साल बगैर इम्तिहान कोई बच्चा प्रमोट नहीं होगा। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसला। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात जून में होंगे। रिजल्ट में ताखीर पर जामियात प्रोविजनल सर्टिफिकेशन की बुनियाद पर दाखिले देंगी। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी, फैसले सूबे करेंगे। कोरोना के मोहलिकवार एक रोज बाद अमवात में फिर इजाफा। 24 घंटों में 21 जाने लुक़मा अजल बनी। 351 नए मरीज सामने आ गए। 144 सांस से उखड़ने पर वेंटिलेटर पर आ गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक रोज में 300 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। इस्लामपुरा में सरकारी अहकामात रद्दी का टुकड़ा। प्राइवेट स्कूल्स में गैर एलानिया तदरीसी अमल जारी। अब्दाली ग्रामर और टानी होम मोंटेसरी स्कूल में बगैर यूनिफॉर्म बच्चों की हाजिरी। कोरोना वायरस का फैलाव, वैक्सीनेशन का अमल जारी। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के तबादलों पर पाबंदी आयद। ताहुक्म सानी कोई मुलाजिम इधर से उधर नहीं होगा। प्राइमरी हेल्थ से मुरासला जारी। पंजाब बैंक मुलाजमीन को महफूज बनाने का फैसला। वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। सदर पंजाब बैंक जफर मसूद और DC मुदस्सिर रियाज ने इफ्तिताह किया। गरीब को दाल रोटी के भी लाले, मुंह से निवाला छीनने की कोशिश। नान भाइयों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। सादा रोटी 8 से 10 रुपए की कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 860 से बढ़ाकर 1100 रुपए तक पहुंचा दिया। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़, हुकूमत कहाँ है कि आप घास खाकर जिंदगी गुजारें। महंगाई के मारे हुक्मरानों पर बरस पड़े। खाम लोहे की कीमतों में अदम इस्तेहकाम, फिर बढ़ गए सरिये के दाम। कीमतों में मजीद 5000 रुपए इजाफा। लोहा मार्केट में लोकल सरिया 1,35,000 का टन हो गया। ब्रांड स्टील 1,44,000 रुपए का टन। गरीब के लिए नया घर बनाना इम्तिहान बन गया। प्राइवेट तालीमी इदारों में गैर मंजूर शुदा निसाब, खतरे की घंटी। बच्चों के अकायद, इखलाक, हुब्बुल वतनी और नजरिया सबको खतरात लाहक। बगैर NOC किताबें पढ़ाने वालों को आखिरी वार्निंग, फौरी क्लियरेंस का हुक्म। माली बहरान की दायन, गरीब बच्चियों की स्कॉलरशिप भी हड़प गई। 5.8 अरब के फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल। रकम 4 लाख मुस्तहिक तालबात को माहाना 1000 अदा किए जाते थे। कारोबार छोटा हो या बड़ा, सबका खाता खुलेगा। निजी मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कम से कम तनख्वाह 20,000, सैलरी बैंक के जरिए अदा होगी। वज़ीर आला ने वेजेस एक्ट में तरमीम का सिग्नल दे दिया। 26 मई को स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब। पटवार खाने गैर फाल होने से रेवेन्यू मसाइल का सामना। वसूलियों में कमी पर ज़िला इंतजामिया को होश आ गया। शहर के 142 पटवार खाने फौरी बहाल करने का फैसला। 150 नायब पटवारी भी भर्ती होंगे। लाहौर की शहरी इंतजामिया में ख्वाजा सरा भी मुलाजिम होंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने 2% कोटा मुख्तस करने की सिफारिश कर दी। तालीमी काबिलियत और अहलियत हुई तो ख्वाजा सरा अफसर भी लगेंगे। इंसानों के बाद जानवरों के इलाज में भी गबन। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए लीनियर फिलिंग मशीनें बगैर इजाफी आलात के खरीदनी। 5 करोड़ 61 लाख की खरीदारी में मनपसंद ठेकेदार को नवाजने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट वज़ीर आला को अरसा। अवाम से सरकार सब पर उधार। वज़ीर आला हाउस भी लेस्को का नादहिंदा। 7 क्लब के जिम्मे 3,91,000 का बिल वाजिबुल अदा। गुज़श्ता बिल भी 4 इक़सात में अदा किया गया था। पुलिस के खिदमत मराकज़ शोपीस, एहलकार शोबाज। डेस्क छोटे अफसरान के हवाले करने से सर्विस नाक़िस। रिश्वत की शिकायत आने लगी। IG का नोटिस। शहरी मसाइल के फौरी हल की हिदायत का मुरासला जारी। सरकारी हस्पतालों को इन्फेक्शन फ्री बनाना ख्वाब। जिना हस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजाम। सीवरेज का पानी दंदनाने लगा। मच्छरों और मक्खियों की बहुतात। मरीज ही नहीं, अस्पताल के अमले को भी मुश्किल। ईद अलाउंस न मिलने पर लेस्को मुलाजमीन का एहतजाज। पैगाम यूनियन का वापडा हाउस के सामने धरना। हाइड्रोड यूनियन ने लेस्को हेडक्वार्टर के सामने मोर्चा संभाल लिया। मुतालबात के हक में नारे। मुलाजमीन का ट्रांसफर न मानने का ऐलान।
مال کی ہوس نے خونی رشتہ بھلا دیا، بہنیں دشمن بن گئیں۔ ہربنس پورہ میں جائیداد کے لیے قید میں رکھی 3 خواتین اور 2 بچے بازیاب، میلف نے مغوی عدالت میں پیش کر دیے۔ شمالی چھاونی تھانہ سے جواب طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ہے نہ ڈپٹی اسپیکر، حلف اٹھانے سے روک دیا گیا۔ چودھری نثار کا الزام، عدالت جانے کا اعلان، سینئر سیاسی رہنما بغیر حلف اٹھائے واپس چلے گئے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس 2 گھنٹے 6 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ نہ ادھر نہ ادھر، موجودہ صورتحال میں میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ حکومت خود ساختہ قانون لا کر نااہل قرار دینا چاہتی ہے، اس لیے حلف اٹھانے آیا۔ چودھری نثار کی ایوان کے باہر میڈیا ٹاک، وزیر اعظم کو ٹھنڈا کھانے کی مشورہ دے دیا، کہا کہ موجودہ حالات میں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ MBBS فائنل پروفیشنل کے نتائج کا اعلان ہو گیا۔ 40 میڈیکل کالجز کے 5386 امیدواروں میں سے 4792 کامیاب قرار، 579 فیل ہو گئے، 89.3% طلبہ پاس ہوئے۔ پنجاب فیکٹریز ایکٹ 2019 کا ترمیمی مسودہ منظور، ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ رولز ٹورسٹ گائیڈز کے نئے قوانین کی بھی منظوری۔ ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا اختیار DC کو دینے کی تجویز۔ پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے سفارشات پر بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سول سیکریٹریٹ میں کابینہ کمیٹی برائے قانون کا اجلاس ہوا، راجہ بشارت نے صدارت کی۔ لاہور والوں کے لیے ایک اور ویکسین سینٹر، وزیر صحت نے یونائٹڈ کرسچن ہسپتال گلبرگ میں سہولت کا افتتاح کر دیا۔ ویکسین ڈوز کے لیے قریبی مکینوں کو سہولت میسر۔ ڈینگی کی بربادی کا مشن، کمشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی پر اجلاس، ہاٹ سپاٹ علاقوں کو 7 روز میں کلیئر کرنے کا حکم، افسران کو ہفتے میں 2 دن اجلاس بلانے اور کارکردگی کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ بولے شہریوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے نئے ممبران کا انتخاب، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے منظوری دے دی۔ علامہ قاضی غلام مرتضیٰ، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی، علامہ عبدالثواب صدیقی بورڈ کے رکن منتخب، مولانا مفتی محمد خان قادری، مولانا عبدالرؤف فاروقی، علامہ عارف واحدی، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری سمیت دیگر شخصیات شامل۔ دل میں فلسطین بستا ہے، روح قبلہ اول کی مقروض ہے۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد کی فلسطینی سفیر سے ملاقات، اسرائیلی مظالم کے خلاف اظہار یکجہتی، فلسطینی طلبہ کے لیے $1 لاکھ اسکالرشپ کا اعلان، احمد ربی کو یونیورسٹی کے دورے کی دعوت۔